الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما الإسلام وبي على كجين إميسيون دين برو كونغان في أمي إن شاء الله إميسيون لبنا سونغلو كدرا كوننا كاني الله سبحانه وتعالى في على كنيكا نينا وكبتو بلا جريمة أو كبيكا برو إن لجي إن شاء الله أمي لبنا مونيكا أمي سونغلو بلا سرعة تقول منا سونغلو بلا سرعة تقول منا نيني أو أم بلا جريمة كلامه أمي نفهم بصر الله على كنينا ودمي كا أم فرا سونغلو نفهم سرعة بقوكا إلى اللقاء كم ببلاتوكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بل إسلامه بي أمي الله سبحانه وتعالى تمنون ببين 14 6e mois 2018 كببي ألم صدوينا إن شاء الله Gabon Libreville arajunuru kunga fe ni watina amade islamaw ka baroke nini aw dine kan no émission dine baroy ka baroke awnga dine amma famun chogo dumena ala kara sallallahu alaihi wasallam taraka dine sanama mintu ambolo yasanini aw anga sabati osra jelin ka insha Allah ta'ala ala ko no goya awnye bali bato munun kala ni kalo bayin kono ala ka minene awyi ambale islamaw wa bato munu mena ke wati to fenena ala ka bela jere mine nga wati do seleno nomba mi ni apme on kerefe ni on apme ayin wati chamake nyongombolo ni nomba in labena ni wati na aflen ni aéroport la atoro doni ni nomba in aka volika ka wuli kataka neni auto nomba in tatola mbade anana kumina faka tasoro kuni nyana bola ni dunoba in kunana mundela akunana kana hera de kenini awyi ni dunoba in kunana neni aw nogo munu ba farakolo no e jurumu yi kana safine dama ka bela jelen ko ka je ka soro ka taga mbade mata kera kunango yai mogo takera tachien mogomi di nomba in ka safine masege ka jurumun ko ka bo ela mata kera kunangu yei mogota kera tachin mogota kera fli wa mata kera perdu ye mogomi nomba in nana ka taga eman foi soro anana heremi klan anana barka mi klan anana henemi klan e mogomi mado soro ta kera kunangu yei tachin ala kan kisi ala kano mogo yana ni nomba in akana taga ka jurumu kilen toni ne awla de suno adno nyongo werete na wale rete se kana tun san kalo tani kilen to kono nana mbari islamaw Allah subhanahu wa ta'ala ayeni kalo bayin blaka na no shahru ramadani an kuma la ko be kanawo anana anyi wati ke nyongo mbulu ni wati ina mbadi atatola do de an mena bilasira cogo dumena Allahu akbar ikado ala ye bonya bamnu kanye ka kalo bayin dama kalo barka mai kalo mi ne ka don ga foko anyo mandi mando shima ni an salame mando unte here baw chama de be akono nana sun chama dola akono nana ambe asun labaw nabi bi iznillah wa jolu kala chama se kumunde do ne wati na de chama be wono ka sunogo jurube nyongona farokolo segele ne do ngani shima ke fu abeda bola fendo de kama yasa ka sungolo sun imanan wa ihtisaba kirawo mi fa alayhi salam ka sungolo sun limaniyai ka kala ka sun ni baraji nyiniye alako kira banya ajrauna mugo ta kira ni fen fulani ye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ika jurumun bela jere ya fala alaka anta koyi la taqadri fina nyirina mugo ye oseko bela jelenke min tabasika ken farakolo min tabasika ken posikono min tabasika ken mi ma sha Allah hero fale falla salamun nyongonche ni bela jelenke la imanan wa ihtisaba ni mugo min tabaziro fen flaka limaniya ani baraji nyinin kama kira ko ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ika jurumun tebelen bela jelen ko ya fala de ala kanena ka jurumun ya fa
sungalo tala de saba totoro dama abe dekuli nini kalo yin temena atatola min filɛ nin ye o ni aw bɛɛ lajɛlen a ka kan adamaden kelen kelen bɛɛ an yuhasiba yani nafsa maza fa'ala khalala hadha shahr bɛɛ kelen kelen ka ɲininkali do tengu e yɛrɛ la dɛ ne ye mun de kɛ ni kalo in na ni nin sigila ka miiri a la n b'a fɔ n ye ɲumanyaba dɔ kɛ bɛɛ kelen kelen k'o ɲininkali tengu e yɛrɛ la ne ye mun ɲumanyaba de kɛ ne ye fandan sɛgɛbaatɔ jumɛn ɲɛji cɛ ni sunkalo in kɔnɔ ne ye muso cɛsabaatɔ jumɛn ne dena ka don o joli kan k'o dɛmɛ ni sunkalo in kɔnɔ yatimaden joli de bɛ ni ne olu ɲɛji cɛ ni sunkalo in kɔnɔ ala ko ba jumɛn bɛ ni n y'a kɛ ni hakili jigila la b'a fɔ yan kɔni n ye dɔɔnin kɛ nin yɔrɔ in na yan bari sunkalo mana dɔrɔn k'a ka da sun dɔrɔn ma dɛ sunkalo nana an kalan baara ɲuman modeli bɛɛ lajɛlen de la yasa e ma dumuni kɛ tile bɛɛ e ye kɔngɔ min muɲu e k'a dɔn k'a fɔ ja sɛgɛbaatɔw fɛnɛ sɛgɛlen bɛ sabu olu ka san bɛɛ lajɛlen de ye kɔngɔ muɲu ye kalo kelen dɔrɔn ala ye e bila ka kɔngɔ muɲu ni esaye k'a tɛ se ka lajɛ yasa e ka hakili yɛlɛma ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma ka ɲɛsin firiyabaatɔw ma ka ɲɛsin misikinaw ma ka ɲɛsin dutigi dɛsɛlenw ma e ye nin kalo kelen in kɛ a ma kɛ e ka kɔngɔ muɲu dɔrɔn dɛ a dabɔla de yasa e ka dɔn ko ja ko minnu bɛ ka san kɛ kɔngɔ na ja gɛlɛya b'o da la dɛ nka e ye nin kalo in bɛɛ don ka ban a ye hakilila jumɛn d'i ma a ye dɔ fara e ka ɲumanya kan wa tari e ka ɲumanya tola a cogo kelen na foyi ma fara a kan n'a ma kɛra ta a ma ɲɛnabɔ dɛ sunkalo nakun de ye san o san ka dɔ fara ne ni aw ka ɲɛtaga kan an ma ɲi ka to sur place yɔrɔ kelen na n'a sɔrɔ foyi ma fara e ta kan e tun bɛ cogo kelen min na ka kɔ sunkalo ɲɛfɛ sunkalo nana e sɔrɔ o cogo kelen na ka taa k'i to o cogo kelen na nafa ma sɔrɔ e ka sunkalo ko la sabu halisa e m'a dɔn e ye kɔngɔ muɲu mun kama halisa e m'a dɔn e ye minɔgɔ muɲu mun kama halisa e m'a dɔn ko kira kun ye mɔgɔ ye min kun bɛ dili kɛ waati bɛɛ mɛ sunkalo ta kun ka ca ka tɛmɛ waati bɛɛ kan ni différence ma kɛ e ka sunkalo n'i ka waati tɔw cɛ halisa fɛn dɔ bɛ yen min faamuyali o ma sabati e yɔrɔ fɔlɔ ala ka ne n'aw ka bato ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ bɛɛ lajɛlen kan ka ɲininkali in tengu e yɛrɛ la wa maza qadama min a'malin yastahiqu anha al-ajr wa thawab bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ɲininka ne ye mun kɛ ni n jigi dalen b'a kan ko nin ye barajiba dɔ ye n ye nin baaraba in kɛ ala kama limaniya yɛrɛ kama ni bara ɲini kama ne ye o jumɛn kɛ ni e jigi dalen b'o baraji kan bali وما هو الأثر الذي تركه في نفوسنا وقلوبنا وأخلاقنا وسلوكنا نين أنك لجي سungalo ye trasi jumɛn to ni aw dusukuna sungalo ye muni kɛnɛ ela sungalo dolen ka ban ni docteur bay nalen ni dunan bay nalen abina taga yala aye mun none to aye trasi jumɛn to ni e dusukuna ay do fara ne ka alansira kan wa على يودفو لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سنقولوا قد نكرا ما واجبين فكر واجبين مدون تمرون كم يسنين أو نسك على يسرى يسرو أو نسك أسرى على كدو فران كان يمايكا أو من يمايكا لك كورة مكسر على كدو فران يمايكا سبوكو براجي بابا ودي بي الله est-ce que sungolo ke ela wane ba ne fani balmake sungolo do fare e ka ala nyesra ka do fare ka nyuma ya kanwa la'allakum tattaqun sungolo nana ya sauna sega sar ala nye ka yoroma je ka bo jurumuni haramu ko bela jerena tari sungolo sira ko kenene ewa do borane ne ka jurumuna wa de borane ne ka mogosogo duna wa do borane ne ka ndamima yala wa do borane ne ka mushriku yala wa do borane ne ka siri dogo yalila wa mbadeu sungalo ndakun filɛ ka dɔ fara ne ni ekɔli alayansiraya kan anw na se ka jurumu ye k'o to yen wa ka dɔ fara an ka ɲuman kɛli kan fo ka taa sɔrɔ sungalo ye trasi dɔ to yen dusukun na dɛ fo ka taa sɔrɔ sungalo ye dɔ fara e kan ka dɔ fara i ka ala jɔnya yɛrɛ kan ka dɔ bɔ juguma la ka dɔ fara ɲuman kan e dusukun bɛ cogo jumɛn sisan bari anw ka jogo akhlaqna wa sulukna yala dɔ farala an ka jogo ɲumanw kan wa dɔ bɔra an ka jogo jugu la wa
tari do prélèvement olu taleme donga yoro réservé bi déjà kan do te ka bodde num réservé ka balbi o maso tarami o démissionné la wa jon ne be ka ta botu réservé bi ko beta donc kashi mbari sungolo ay na fanya nunu ye wa tari olu ma famiyale foy soro sungolo ko la tari sungolo ma tracé foy to nunu duskuna bela jelen ki yera nyininga sungolo ye munya ay bo muna ay do fara ka munka ni sungolo ye makonya manga kayi abadan ko tara dongero do réservé bi suina ngo sungolo dana ko mo mine ka bode la mais sungolo e bandomi beta o yoro do réservé kabla amanya na bode mari abo choko de la ame bela jelen wele anin yere bakun ko anga sungolo bayin blasra anga kambenda di sungolo ima bi a'malan salihah ni baranyimo ndorone neni aw anga sungolo blasra ni baranyimo di sungolo manga kana kalo kelenke antema nako betaga anga sungolo blasra ni jurumuye anga sungolo blasra ni haramuye anga sungolo blasra ni dombake anga sungolo blasra ni jereyawiye ka sungolo blasra ni glomiye ka sungolo blasra ni baralangolonke amma inga sungolo blasra ni ndoide anga sungolo blasra ni nyumande anga blasra njugumay mbali takuna auna lana inda al-mawla azza wa jalla ngode be kedde may Allah subhanahu wa ta'ala nyakoro koni nan selay odi beneni aw nafa o kafsa ka sungolo do sungolo klekele alako asomu li wa ana ajize be ko sunye ni ala de tay ni ala yere de be sundo baga saraka sun barajila billahi ta'ala ala min bi isra danfente min ba sarado ala min di ema o sarabayin belajere o aljana babo belajere jolen ka bon sungolo be bando mi ka singato belajere kare ka ban pep chateau ba o jore ka bebi kunte sele ka nya sungolo nana kala sele baga nyumai ni sungolo bana continue o sele ko nyumai sungolo nana de kama kunte hina mogola sungolo nana hina damne continue o fe sungolo nana ki so jurumundo ya dabla sungolo bana adabla ngade segena kaloluma kungo ko tubire klara ka fo ala yana ko nga tubile mabo kungo ala manga jurumu ya fe klara ka fo ala ne ma prendre jurumu ya fa kama fo nga jurumu to achola sabo njugo mayelema doma boy ka glomina doma boy ka jenera doma boy ka nafigela doma boy ka mugo blal nyongo doma boy ka domba kela kashi doma boy ka misgi balamena balma ke balon muso ejotala de ni mugo binta kere nchugo na wallahi ejotala na fan fo ma sadaka sunna kira min fo illa al-ju'a wal atash funa kara kongon gele munyuni ani minogo gele munyuni ala kana nga sunko yede ko sun bagato do be na fan fo to ka suna o ye kongo munyu o ye minogo munyu wasu bela jere weta joka seli fo to o na fan be dairo mina o siun segala o kungiri kungu segala bana na fan fo itala sabu adabora mugo ka fo ne re shila ka seli misiri la sabu adabora mugo ka fo ne re tara fo misiri na yanfe ka soro misiri do be ka quartier la o be munenya na fan du membala Allahu akbar ni yere jira bola ala baro ala kola na yere jira bola men na fan soro ala meni yere jira la baro kono e be fon fenke e adabola ko mugo de kaye le mania ma soro ala wa ala ko alete o baraji de made bade islamo abo to wayne la Allah subhanahu wa ta'ala be ka manene awfe an kara kulunge sungolo blasra la ni jurumun barawi an ga nyumo de ke ka sungolo blasra نعم أبو تقول وأن نلتزم بالطاعات والعبادات والتقرب إلى الله لأن المسلم إن خرج من شهر رمضان فإنه يخرج مغفور ذنب بعد الصيام والقيام والطاعات وهي فرصة يجب التمسك بها لننال الأجر والثواب والرضا من المولى عز وجل أبو تقول عن بني إسلامه
min yɛrɛ kun wele an'aw bɛɛ lajɛlen an ka sunkalo bilasira ni baara ɲuman kɛ wa ni sunkalo tala anw ka du mɛn anw kun bɛ ɲumanya minnu na ka kɔrɔ sunkalo kɔnɔ anw nana misiriw kɔnɔ sunkalo kɔnɔ aw ɲinina fantanw na sunkalo kɔnɔ an ye nafolo caman kɛ sunkalo nana anw kalan nin bɛɛ de la ko ɔhɔ ko an ka ɲi ka sabati misiri kɔnɔ k'o ye ala ka so ye ko an ka ɲi ka sabati nafila caman seli la sunkalo don sunkalo tɔ kɛra tun bɛ jɔ 11 seli dongo don yan'a ka da an ba ayisa y'a fɔ an ye ala jala ta'ala aniha sunkalo ye kalo de la ko o sunkalo mana ban e kana sɔn ka da ka fɔ ka taa dugu jɛ sitana ka suguna k'e tulo la diɲɛ ma don o don sitana bɛ suguna kɛrɛ e tulo la e yɛrɛ ka fajiri tɛ seli 9h tɛ e ka fajiri tɛ seli san kalo 12 ni 7h30 tɛ sabu o bɛɛ ka taa yɔrɔ taa kuma ma baarakɛyɔrɔ la n'i ma wuli heure la patron bɛ kɛlɛ mais ala ka waati bɛ tɛmɛ e la e tɛ siran ko ni ala bɛna kɛlɛ ittaqullah an ka siran ala ɲɛ bali silamɛw sunkalo nana ka anw kalan nin de la ko fajiri ka seli a kuma na sunkalo nana ko an ka ye misiri la kuma bɛɛ sunkalo nana ko an ka sabati kuranna ka kuma bɛɛ sunkalo nana ka anw kalan fɛn bɛɛ lajɛlen na nka ni sunkalo banna ka ban anw kan ka continue o sira ɲuman ninnu de la an kan ka continue o baara ɲuman ninnu de la misiriw kana vide dɛ kabi bi misiri minnu tun bɛ fa fo kɛnɛ ma n'i ma gɛlɛya n'i ma ka safa 4 sɔrɔ misiri dɔw kan wali safa 3 yɛrɛ bi a ma nɔgɔ k'a sɔrɔ misiriw tun bɛ fa fo kɛnɛ ma o kuma na sunkalo banna o ye silamɛya taalen wa sunkalo taalen o kɔrɔ ye ko ala taala wa n ko sunkalo nana anw kalan anw ka sabati nin de la sunkalo taa don dɔrɔn mɔgɔw démissionné la kɔrɔnɔw bɛ kuru ka bila tapiw bɛ kuru ka bila ni san wɛrɛ tɛ ka taa poussière bɔ o la o tɛ ɲini ka ye tun anw kana to sitana ka sanɔgɔ bɛ fɔ nin bi bari a b'o cogo in de la ne ni aw bɛɛ lajɛlen anw k'a dɔn k'a fɔ nafaw de bɛ sunkalo la mais a ka bilasira ni baara ɲuman kɛ ye ala bato minnu bɛ anw suru ɲɛ ala subhanahu wa ta'ala la li anna al muslima sabu silamɛ in kharaja والقيام على بطو منو كلا جولي كشي منو كلا أني على بطو تو منو كلا نعم ni bela jeli an ka jurumu yafa ka kala ka balaji baw da awma an gan sabati kosobe ala bato baraw kan yasa do ka fara an ka sara nunun kan an be se ka ja an dama masai tugumina wa min husn حظ المسلمين أن ليلة القدر العظيمة تكون في أواخر أيام الأخيرة من شهر رمضان bari silamɛw ala tilara ka kado ba wɛrɛ di anw ma bonefisi ba wɛrɛ di anw ma n'o ye lelati kadiri ye min bɛ kɛ sunkalo tile tan labanw na o su kelen dɔrɔn sɔrɔli k'o nafa ka bon ni san 80 ani san 3 ni kalo 4 alabato ye a n'a man kan dɛ a ka bon n'a ye khayrun laylatul qadr khayrun min alfi shahr ko a nafa ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ kalo 1000 kan o min bɛ bɛn san 80 ni san 3 ani kalo 4 ma a n'a man kan dɛ wallahi ala ka jɔnsi tɛ lelatul qadri su nafa dɔn ala dɔrɔn de b'a dɔn an bɛ nafa min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais a ye dɔɔni fɔ an ɲɛna ka misaliya jira anw na adamaden hakili bɛ se k'a faamu cogo min na ko a nafa ka bon ni kalo 1000 o bɛɛ lajɛlen bɛ sunkalo kɔnɔ n baden nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ala y'o hinɛ kɛ ne ni e ye anw ka maloya ala ma anw kana taa bisu in kɛ ala ko ta la anw ka maloya ala ma ala ye nɛɛma bɛ kɛ anw ye an bɛ tila ka taa ala sɔsɔ ka si wa ala ye nɛɛma bɛ kɛ anw ye an bɛ tila ka anw denw bila u bɛ taa ala sɔsɔ ka si bi wa anw ka maloya ala ma koyi allahu akbar kabira mbari n'a ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ sangasobaw jɔra anw ye palɛbaw jɔra anw ye alijɛnɛ kɔnɔ anw kana olu ci sa n'an ka baara lankolon kɛw ye sunkalo balen kɔfɛ wali maa minnu kun pɛrɛnnen u ka jurumuw na sunkalo batuma in na u b'u ka telefɔniw ta k'u ka jurumu kɛɲɔgɔnw wele bari silamɛw ka siran ala ɲɛ anw ka siran ala ɲɛ bari nin waati ninnu na toujours anw dama ka sin ala ma kuranakalanw olu kana jɔ sabu sunkalo banna asafurulayi fɔlen kana jɔ sabu sunkalo banna n bari silamɛw e ka dɔn ala subhanahu wa ta'ala jɔn ba hakɛ de b'a bolo minnu ka dosow bɛ ta ka bɔ jahanama kɔnɔ minnu yɛrɛ tun bɛ yen nɔ o ye baaraw kɛ n'o taara jɔ ala ɲɛfɛ n'o baaraw ye kisi cogo t'o la
sunkalo kɔnɔna na ko ala bɛ olu ta n'o ye al utaqa'u minan nar a bɛ maa minnu ka dose ta ka bɔ jahanama kɔnɔ pewu ka taa n'a ye alijana kɔnɔ o ye minnu bɛ yen k'o to nin cogo n'o sara kisi cogo t'o la ala bɛ o mɔgɔ miliyari hakɛ de ta k'a bɔ jahanama kɔnɔ pewu yarabi ni e mɔgɔ min ka dose yɛrɛ tun bɛ alijana kɔnɔ dɔ farala e ka hɛrɛ kan nka sundobaga ɲuman minnu bɛ yen yanni sunkalo doli cɛ tellement ala kun dimine kɔrɔ tellement ka jurumu kun bonyana e ka haramu kun bonyana e ka yani jurumu sɔrɔ bonyana fo ala yɛrɛ kun y'a ye k'a fɔ ni nin sara nin cogo la kisi cogo t'a la mais a ye dernière chance dile ma n balimakɛ dernière chance dile ma n balimamuso hinɛ furumuso la dɛ hinɛ furukɛ la hinɛ ka sigiɲɔgɔnw la hinɛ e yɛrɛ bakun na wa hinɛ ka denw na baden n ko mɔgɔ dɔw ka jurumubaw sɔrɔli bɛ kɛ o kɛrɛfɛ mɔgɔw de ye sabu ala kira ko lahara jɔ don wallahi mɔgɔ ni e sigiɲɔgɔn ma yafa i ma e tɛ kisi dɛ sigiɲɔgɔn ɲuman i bɛ taa alijana kɔnɔ nka sigiɲɔgɔn bɛɛ ka suruma ye jumɛn ye e furuɲɔgɔn minnu furumusow bɛ kasi minnu furumusow tɔɲɔlen bɛ u ka hakɛ kelen tɛ di o ma gɛlɛya kɔnɔ tɔɔrɔ kɔnɔna na sunkalo nana ko an ka segin kɔfɛ minnu furukɛw o ka hakɛw bɛɛ tiɲɛnen don dɔw furukɛ bɛ siran hali ka kuma adrɛsew la parce que muso in bɛna a jaabi cogo min na ka d'a kan bi moyen tɛ furukɛ nin ye o kɛra sababu ye furumuso dɔw bɛ yen olu de kɛra cɛ ye so kɔnɔ ni cɛ ye kelen fɔ ale bɛ tan fɔ cɛ yɛrɛ bɛ siran tuma dɔ k'a fɔ hali ani sɔgɔma o musow fana bɛ yen dɛ sunkalo nana ko an ka segin kɔfɛ cɛ suturamuso minnu fana bɛ yen sunkalo nana k'aw ka ɲumanya ko ni ala ye dɔ fara a kan ni ye dɔ fara aw ka bonya kan ɔhɔ ko e ka continue o ɲuman ye cɛ minnu fana bɛ yen n'o jami o furumusow la e bɛ ala bato dɔ le fana na ala ko i ma ko a nisɔndiyalen don wa dɔ fara o ɲuman ye kan minnu ta tun ye juguman ye ka ɲɛsin o furuɲɔgɔnw ma ɔ ko an ka segin kɔfɛ dɛ n bali silamɛw sunkalo kuma n'a taga o kɔrɔ tɛ ko ɲumanyaw banna e ka dɔn sunkalo balen o kɔrɔ tɛ ko sun doli bɛ ban sunkalo mana ban an k'an sɛbɛ don n'an fila sunw na sunkalo bannen ka tile 6 sun ka tugu sunkalo la a bɛ komi e ye san bɛɛ lajɛlen kɛ sun na sabu kalo kelen sunni a bɛ komi e ye tile 300 ɲɔgɔn so sabu tile kelen n'i y'o kɛ a bɛ sɛbɛn ko e tile 17 e ye tile 10 de don donc n'i ye kalo kelen sun sunkalo kɔnɔ a bɛ komi e ye tile 300 de sun ni sunkalo banna kira alayhi salatu wasalam a y'a jira n'a ye tile 6 sun ka fara a kan yanni o tile 6 in n'a ye jɛ i kana tugu ɲɔgɔn na en tout cas ka taa seli ni kalo tile fɔlɔ fo ka taa se tile laban na i ka se ka tile 6 sun o tuma na o tile 6 in jate minɛ i n'a fɔ i ye tile 60 de kɛ sun na n'o fɔra la tile 300 kan o ye san tile 300 ni tile 60 ye baraji sɛbɛnna ko i ye san bɛɛ kɛ sun na o tɛmɛnen kɔfɛ san tɔ kɔnɔ i gɛlɛya tile 3 sun e kana olu négliger i gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen na dɛnɛndonya sun ani yani lundi sun ninnu e se ye min ye o kɛ hali ni e se ye tile 1 de ye sun semaine kɔnɔ a kɛra lundi ye o a kɛra jeudi ye o n balimakɛ n balimamuso kana kɛ ko ni sunkalo ba ni san wɛrɛ sunkalo tɛ e tɛ foyi kala tun sunkalo nana e kalan de e ka dɔn i b'o nafila sun minnu don k'o tile kelen baraji a bɛ adamaden yɔrɔma jɛn ka bɔ jahanama doli la k'i yɔrɔma jɛn ka bɔ jahanama na san 70 nafila sun tile kelen doli ala ye a bɛ yɔrɔma jɛn ka bɔ jahanama na san 70 semaine hali ne ye nin tile kelen kɛ o t'e faga dɛ a tɛ foyi bɔ i bonya na a tɛ foyi bɔ i ka cɛɲa na a bɛ yɔrɔma surunya ala la k'i yɔrɔma jɛn ka bɔ ala ka funu na allahu akbar kabira ala ka laban ko ɲuman di ni aw bɛɛ lajɛlen ma an ka sunkalo bilasira cogo ɲuman na yaasa ala bɛ se ka nisɔndiya ni aw kɔrɔ naam ala bɛ se ka nisɔndiya ni aw kɔrɔ zakatul fitru kilo 2 ani demi kilo 2 ni demi ni e ka balo ye riparfumé e ka so kɔnɔ mais zakatul fitru kuma sera e ka taa malo jalan san e yɛrɛ tɛ min dun e ka so kɔnɔ e bolo e yɛrɛ valeur ka bon min ma nka e bɛ to de ta ka di ala ma o ma fɔ la dɛ e ka balo ye min o de ɲininen e fɛ e bɛ balo min na o de ɲininen e fɛ nka ni e mɔgɔ min ka balo ye malo jalan ye par exemple mais e ko non min wari ka ca n'o ye n b'o da ka o di ala ma o de ɲininen e fɛ nka e bɛ balo min na o e bɛ taa dɔ de ta ka di ala ma e yɛrɛ tɛ min dun e ka so kɔnɔ abada hali ni madame polo tora ka malo jalan tɛmɛ e t'a dun mais e b'o ta ka di ala ma pourquoi munna e bɛ kɛ e yɛrɛ ma jugu ye n ko zakatul fitiri kun de ye yaasa
abe esonya to horatan le saim abe sundo baga sonya e tora suna e plo tora ka haramu munu ye e da dola haramu kuma munu na e kuma munu lame wala erer munu ke ka sukono na e ka sum baraji do nyanga mi yoro dola yani zakatul fitri de benna o nogo bela jeren tenten ka sensen ka boy ka barala ya se ka sum baraji da falen prop 100% aka yele ka salo subhanahu wa ta'ala ma ngo sum baro be bloquer ka jodi ni zakatul fitri bola ka nogo be sama ka bola be sura ka yele nga en ke erete songa mindi mindu e ga sokon ebe tolta kade alama amanya na bode ikere ma juye wa avec la ka ke dumuni fene ka fanda on deme ka miskina on deme yasa dutigi belajire na daga siga ka sokono sungoro kono yasa fanda belajire na don ko biesunye fanda belajire ndew na don ko bies ko yani ko bieseli mo ko sikana toyi ko dudo toraino a ko lube ka kashi ko mo to be dumuni na onte dumuni na o ko son am balmo hakilla jige fendola. C'est très important. Avec ça, il y a quoi mon chamabulu. Au 2 mai, ni malo kilo tan ya malo kilo flan demi taraka di ema. Balma ke mbalo muso. Ko e ka seli kanayo. Eska bara bana folowa. Era ki rendinga. Malo kilo flan demi mana taka dema ko e ka oke e ka seli e ka feti dumuni. Eske bara bana. Ele ba meta boutique la katana fa unjuru tade. Adun folali anga zakato fitiri numbo ka fanda on debe o kasega serike na ye malo jalan dron tata ka di fanda on obina seri jalan emi o kaso kono wa hali sanga yoro in laje folode arabu kun fei tamoro de pime chaya tamoro de pime dika chaya sabu tamoro te sigi daga kan ama besoin ka sogo sanga kala ama besoin ka manjini sanga kala ama besoin ka koko sanga kala nga anga maloi ko ka sun yani desabato ka dumuni doma ne tara sengan a fangelen ta ka doma fangelen to fo kakala ta jururi tatun ka dumuni to amanya na ba fola de abe ko ni mo ma fa ka faratu bo nala ko ka fandan la dumuni ke faratu de kama akante ko ka molo jalan ta ka di fanda ma de molo to beli molen ka ta ka dama ou bien molo jala ani fem mesika to be ko ta ka di fanda ma ni ne zakato fitru da fale ne don mogo globala na soro me file lo bambo filila arabu kun fei ne yayi ni yoro no masebe kitabu kono ko ka nansogo faraka sabu kira ka wati la nansogo ko kumanchala tamoro de pime taka do pime balo de be kleo de la wala ani nonon ambade islamao anga ni yoro ni laje akunde ne ni aw anga bato be sika da falo subhanahu wa ta'ala yoro tugumina halisal hakle nyuma alaka dam bela jilima mbade anga yafa nyongoma anyi sungoro bela jelen ke alaka yafa ma mugo so yorote yafa nyongoma sungoro bela jelen ko ala yafa awma sungoro jurmu yafa masai sungoro jurmu yafa kaloy ala banga jurmu bela jelen yafa me ema prenga yafa mugo sima balmake ema prenga yafa mugo sima e prelente ka yafa mugo sima mi dola e gasila atigi jobala wala jotala e prelente ka yafa atigi yafa dire fo ama dele fo e ma prenga yafa mugo sima e kalekana ko fo lahara jodon te yafa fo lahara jodon ente puma sara latun fo lahara jodon ni ala yara ko kwa ke mine o chugo lambal make est-ce ka benya nabo yafi dogo ke masa yafi koroke ma yafi siginyo ma yafi sinamuso ma eti yafi furmuso ma wa bala muso yafi chemasa e su imbe do mun kama ya sala ka yafema yani ala ka yafema ala be yere do sugun la jafalo ba est ce que reprel me ka yafa man la yarham la yurham mogo te hina mogo la ala yere te hina illa mogo te hina adama dona ani ala ka dafona ala te hina illa man la yarham la yurham e ma prenga hina mogo la e ko ala ka hina illa o te nyade e ma prenga hine e ka maradona e ko ala ka hine la e ma pre ka hine e frumuso la e deuna e siginyogo la desabato la e ko ala ka hine la o te nyawo ngala be ere ke chugo de laje ala be comporter ne ere ka comportement di e be tugo mi ka nyesi ala ka joma ala fere be ketene ka nyesima o ko saba jira yoro dola kira alayhi salatu wasalam ako yani ne nyuma kelenge ala ba sebe ko nyumanta mene ma kelenge do ala mun de sebe ku ngwi be do de kala ba soro ka doke أنت تريد والله يريد إما كو فندرون على فين ما كو فندرون إما كتيجي جنكا فين فيني على فين بل ما كان بلا مسو على بعد دي ما ده ما بالا جفروني إيه رسلا كانيون ورا كم مغوري أبالا جناسرو إيه ربس كو نيون كه إما كميني على فين نبس كانيون ورا كم مغودي على فين باكي نيو كرينغا باتانكي نيا تانكي أبا كمكي nga etege jereme dongo de be kala dili nga ema pren ka nyongo ke mogoy ema pren ka hine mogola ema hine pre ka yafa mogoma ema pre ka fandan deme etege jereme dongo do kala ki deme
mugo so anga dugawu jabi ma no bi dugawu be jabi abe damne ere de law mbaliw anga jatu ni rono nuna sungolo ta tola de do akata ka so anga jurmum bela jere ya fala anga ya fanyo ma anga ya fanyo ma anga ya fanyo ma kelamun man nyote e Allah ene balma sira nyoma anga ya fanyo ma anga ya fanyo ma kaun dusukun jaya كان دسكون جيا وعلى كل متخاصم في يوم العيد الفطر سيدنا عليك كون يفي بروبلم درا مغو مغو نيون تاو كيا فانيوما ان يصفح ان الذي خاصم ونازع مغو مغو ني بروبلم درينا نيون تي اي دسكون جيا والله اي ربي اللافيا ني دسكون جيا كلبين مغو مچ كا كلب اي ربي اللافيا دون ترك ابوي كبب ويكو جر علي او بكو كدي علي وانت تصافى القلوب دسكون كسريا إنا فاين تمتك النغب ولا بيو فلا يعقل أن تقرب بهجة العيد وجود النازعات والخصومات بين المسلمين c'est pas joli c'est que na onsoro salamo nyek mu nyonkoro dusku fundu me nyonkoro amika furufuru nyongona e tasoro yani mugo dimi me nyongona wali do dati gel me nyongona wali do funu me do koro e Allah c'est manani kama sangwanga no sanja donidu akake jere yakan abo togo de lambane salamo سلامو كش يفنيوما أنغا يفنيوما أنغا يفنيوما للحصول على الأجر العفو الذي يمنعه المولى عز وجل للمتسامحين ko anga ya fanyo ngoma ya sa ala be ka ya fa min abeka min pre après le me ka ya fa an ma tugo mina ya sa an nasugo soro maintenant ma ya fanyo ngoma ala ka ya fa bora fa min be atisima en tant que ya fa toma ala ka ya fa ala ka hine bora fa min be balwa kan balwa so atisima yi jige bo ka en tant que te hine mala en tant que te hine kam maradona en tant que te hine ala ka dafona e jige bo ala ka hine kan e te ya fa ngoma e jige bo ala ka ya fa kan جنس أفرقوا عنك فتو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا الله إيه يا فاتجي يا فكادي إيه يا فأوما إيه رد يا فامغوما أني يا أنسى كده هلسا تمام بلو سنغلو أتونين ترى إردما أني سنغلو بي أبي تاعا مفاجأة تاسرو نبلا جلون بارو أبلا جلين كلا كتشوج جمانا إن شاء الله أما يجي على فيد sungolo bela jele min tebena ala kanga bato mune ala kanga jurumu yafa munu ilela takadri yani bara munu kala ala kanga soro bago bi iznillah ta'ala akata soro bara bela jele ndabora Allah subhanahu wa ta'ala kama kanyin ala fa yataqabbal minna as-siyam wal qiyam wa salih al-a'mal akanga sumne kanga bara mo bela jele mine kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fe nin au anga ka al-jannah basro bago ino jannatul firdausi ala ka sanjama jiranin au bela jele na wa qul amin wa antum jami'an bi kulli khairin ومصرنا الحبيبة في السلام وأمن والرقاء آمين يا رب العالمين. Après une petite transition amena ñongon soro ça inshallah ta'ala inshallah amena ñongon soro après petite fait transition qu'on fait inshallah juste une petite transition inshallah amena ñongon soro ça multi tan ñongon be ambolo bi iznillah ta'ala wa hadha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله. أما الإسلام أنت إنه رسول إن شاء الله 10 minutes أمنا فرانيو وانا سيسان ومتيتين كوننا نمو ما في كاي سيندو بارولا أو بسكا وليك 88 17 إن شاء الله تعالى 88 17 10 minutes بامبلو إن شاء الله مو ما في كاي سيندو بارولا نينغال ميبولو يعني ني وات دمان كو كونا rapidement brèvement ka nyiningali franyo nga ya sabe saka ke modama dama teliera chogomina ya sambal mamu ba feka do ulu be seka do rasro insha Allah ta'ala mbadam 10 minutes dro mambolo mo ma feka wele ka 88 17 mama jira mbal maslamu raka fo jeudi temele insha Allah anye émission war nyini insha Allah anye dosro foka se klanga akela mais multi tanyo dro ne mambolo ka mo hakilla jigi amma seka yani la nyine maseka sabati depuis jeudi temele amme karo kletan nanna insha Allah ta'ala منهم بسيغا اون دي مكا ايميسيون وارتو فينس روبي اما كوبولا كوسوبي باذن الله تعالى او دي مكا 07 24 86 87 07 24 86 86 اما سيغا ايميسيون وارتو سرو جيري دو كلا لا مي دو ملتي تاندرون نيب مامبولو دونك ايميسيون كو فيفني بانيا جراولا اما سيغا نيفو سرو لا ان شاء الله ايميسيون اور مسافر 14 لا اما ما دو نيغا جرولا ان شاء الله تليفون. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما مكوسبه نعم او اي بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته ابو تود ما جون ما دابو
ok an bɛ lamɛn. bon a ka kan ka jaka min mɔgɔ a b'a sali n'a a dun sera a wari pɛrɛnnen mɔgɔ min bolo cogoya jumɛn sɔn o la. n'a kɛra ni zakatul fitiri sera k'a sɔrɔ 2 kilo et demi wari tɛ mɔgɔ min bolo ni zakatul fitiri dabɔla k'a di mɔgɔw de ma moyen tɛ mɔgɔ minnu ye ka seli kɛ o kɔrɔ ye ko 2 kilo wari tɛ mɔgɔ min bolo o b'a jira k'a fɔ k'o tigi ye mɔgɔ ye zakatul fitiri ka kan ka di mɔgɔ min yɛrɛ ma est ce que a y'a faamuya a ka kan ka di mɔgɔ de ma mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni n'Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna n'Ala y'a kɛ k'a fɔ ko sunkalo nana sɔrɔ moyen t'a tigi ye inshallah ni mɔgɔw nana min di e ma est ce que a y'a faamuya donc e y'a lajɛ n'e ka seli dumuni bɛ sɔrɔ a la o kɔfɛ e yɛrɛ bɛ segin ka zakatul fitiri suma ka bɔ a tɔ la e fana bɛ dɔ ta o la ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma e y'a faamuya voilà a b'o cogo de la inshallah ta'ala voilà Ala ka n'aw bɛ sababa ma inshallah Ala ka sababu man kan voilà donc a b'o cogo de la an b'a ɲini an balimaw fɛ peut-être hali émission kɔfɛ ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni maloya t'a la n'a sɔrɔla mɔgɔ min bɛ vraiment ko yɔrɔ ka gɛlɛ a tigi bolo kosɛbɛ émission kɔfɛ peut-être a tigi bɛ se k'an wele an bɛ ka liste dɔ kɛ pour que zakatul fitiri min bɛna bila an ka misiri la an bɛ se k'a di mɔgɔw ma ani mɔgɔ minnu ka kan voilà parce que ole da kana bila a ka di mɔgɔw ma ani minnu man kan an mako bɛ mɔgɔ de la ani minnu ka kan mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ o b'a dɔn vraiment olu ni zakatul fitiri ka kan maloya t'a la donc aw kana wele kɛ antenne na direct n'a wele 07 24 86 86 07 24 86 86 an b'a ka numéro enregistré inshallah ka zakatul fitiri min bɛna misiri la an bɛ se ka an balima dɔw magɛn n'a ye cogo min na Ala kana aw bɛ sababu ma aw kana ɲinɛ a tɔ tora minute 5 ɲɔgɔn na émission wari ma sara fɔlɔ ban dɛ an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam tafadhal malaki yɔrɔ jamu duman bismillah. Kone an bɛ lamɛn bismillah monsieur Kone. awa e bismillah jona monsieur Kone. e ko ye mɔgɔ bɛ zikiru kɛ k'a sɔrɔ i tɛ seliji la basi foyi t'a la inshallah o tɛ basi ye wala e tɛ kuranɛ de ta ka minɛ ka kalan ou bien ka seli kɛ quoi mais zikiru o ni seliji tɛ ɲɔgɔn n'i bɛ seliji la alhamdulillah mais n'i tɛ seliji la fana basi t'a la inshallah i y'a mɛn monsieur Kone tulo b'an na ok bon monsieur Kone tagala donc an y'a jira n'a bɛ k'an lamɛn hors antenne peut-être voilà selji inshallah ta'ala a tɛ seli tabala tɛ zikiru tiɲɛ inshallah hali muso minnu bɛ koli la u bɛ se ka zikiru kɛ toujours an balimaw an b'a ɲini aw ka émission wari tɔ bila ka na dɛ inshallah 07 24 86 86 émission wari ma sɔrɔ fɔlɔ an bɛ 14 la jeudi tɛmɛnen de ye inshallah ta'ala donc an ye a kuma fɔ mais temps bɛrɛ kun t'an bolo tun temps bɛrɛ kun tɛ yen bon an balima caman ye dɛmɛ kɛ inshallah a bɛ kuma an ye tilankɛ kɔni sɔrɔ assalamu alaikum an balima o tagala 07 24 86 86 émission wari tɔ ka ɲi ka sɔrɔ o numéro la biiznillahi ta'ala an balima dɔ nɛgɛjuru la assalamu alaikum. Naam. An balimakɛ bisimila. Ali. Ayiwa an bɛ lamɛn joona inshallah. Oui. Amin Ala ka diya la inshallah. Amin. I bɛ kumakan kɔrɔta dɔɔni. Naam bisimila monsieur Ali. Allô? Peut-être ok Ala ka dugawu minɛ inshallah voilà donc émission tɔ tora minute 3 ɲɔgɔn biiznillahi ta'ala yasa an bɛna fara ka bɔ ɲɔgɔn na Ala ka hɛrɛ kɛ ni na aw bɛɛ lajɛlen donc aw bɛ dɛmɛ kɛ 07 24 86 86 yasa an bɛ se ka émission wari tɔ dafa sɔrɔ cogo min na biiznillahi ta'ala ni an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la aw wele kɛ 88 17 biiznillahi ta'ala oui. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم وفيكم يا شيخ. درامي Petit Paris alhamdulillah شيخ إدرا franchement بسيطة لا درامي وإياكم يا حبيبي. alhamdulillah Ala ka diya Ala ye Allahu akbar aha
Aha. Allahu akbar. O de ye gɛlɛya ye vraiment baara bɛ ka kɛ mais a ka taa sɔrɔ a dabɔra Ala kama. Allahu akbar. Amin amin ya rabbi. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin Dramé. Allahu akbar. Ala kan n'o bɛɛ lajɛlen sabati sira tilelen kan. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. A diyara n ye kojugu Ustaz, a kɛra fama ye. Ya alhamdulillah. Amin ya rabbi. Ala ka dugawu n'o minɛ an n'aw yɛrɛ ye. A diyara n ye. A diyara n ye kojugu. Ala ka dugawu minɛ an ye ka Inch'Allah ta'ala. A diyara n ye. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Nyanga Karamaba ka dugawu n'a ka ladilikan n'a ka participation vraiment merci. Barakallahu fikum. An balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam tafadhal an balimakɛ jamu duman ka wele kɛ ka bɔ min? Jawara Petit Paris an bɛ lamɛn. Dɔnnimɔgɔw fana ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ in na dɔnnimɔgɔ dɔw ko a warilama bɛ se ka di dɔw ko non kɛra ka waati la wari tun bɛ yen mɔgɔ tun bɛ suman de di toujours mais dɔnnimɔgɔ minnu y'a jira fana ko a warilama bɛ se ka di o y'a jateminɛ an bɛ diɲɛ laban waati minnu na parce que kɛra ka waati la sosara kun tɛ yen peut-être courant sara kun tɛ yen dépense modèle dɔw tun bɛ minnu kun tɛ yen sisan peut-être mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ e bɛ taa sɔrɔ wari bɛ ale nafa bi na ka tɛmɛ suman kan e bɛ taa sɔrɔ suman jalan yɛrɛ bɛ dɔ ka so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ malo bɔrɔ bɛ dɔ ka so kɔnɔ mais nasɔngɔ tɛ parce que malo jalan tɛ se ka ɲimi donc dɔnnibaga dɔw y'a jateminɛ i bɛna di mɔgɔ ma n'i b'a ti ka situation dɔ k'a dɔn nin tigi nin wari de ka kan dɔnnibaga dɔ y'a jira ko i bɛ se ka wari di o ma mais toujours an b'a jira k'a fɔ an kana fɔ ko an y'a fɔ ko ani wari bɛ bɛnɛ mais an bɛ dɔnnibagaw ka avis de di dɔnnibagaw fɔnna ɲɔgɔn kɔ a la tilankɛ ko dɔw ko ani a jara de bɛ di dɔw ko wari fɛnɛ bɛ se ka di n'a sɔrɔla mɔgɔ min ka situation i b'a dɔn ko wari de b'a tigi nafa peut-être malo bɔrɔ danbɛ dɔ ka so kɔnɔ n'an taara malo bɔrɔ wɛrɛ fara o kan tun k'a sɔrɔ hali 200 t'a bolo ka taa n'a san o nafa ka dɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la donc mais a ka taa sɔrɔ i bɛ mɔgɔ min ka lahaliya dɔn i tɛ mɔgɔ min ka lahaliya dɔn toujours i bɛ basé a asiliw kan n'o ye k'a ka suma di an ye min fɔ malo jalan fɛnɛ vraiment malo jalan fɛnɛ don man di dɛ Ala k'an bɛ sababu ma inchallah ni mɔgɔ min sera k'a ka malo di ka nasɔngɔ fara a kan a tigi ye ko dafalen kɛ dɛ Ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛ yen n'Ala sɔnna inchallah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh merci. Voilà donc an balimaw an tɔtɔrɔ miniti fila dɛ parce que an sera 11h50 la n'a sera 50 ani miniti fila dɔrɔn a bɛ jɔ anw sɔnna an ma sɔn a bɛ jɔ a yɛrɛ ma automatique donc an ma ɲinɛ an balimaw fɛ sunkalo an ka sunkalo bilasira ni ɲumanya fɛnɛ ye émission warma sara wallahi an ye caman a ye baaraba kɛ jeudi tɛmɛlen mais toujours i kuma an bɛ ka thème min ɲɛfɔ fa an kun b'a fɛ k'a ɲɛfɔ ka se kosɛbɛ a kɛra sababu ok on nous signale 2 minutes voilà pas plus voilà donc an balima kelen de ye 400 bila ka na bisimilahi ta'ala bi ka émission bɛɛ lajɛlen kɔnɔ 400 nana ayiwa halisa Ala ka ni silamɛw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ inchallah Ala ka a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen voilà 07 24 86 86 a bɛ dɛmɛ kɔ la yasa an bɛ kalo kɔni cɛmancɛ la bi yanni semaine fila cɛ kalo wɛrɛ fɛnɛ bɛna sa tun donc ni émission ninnu ma sara siga foyi t'a la n'a ye a bɛ ka continuer aw ka dɔn k'a bɛ ka sara de a bɛ ka wari min di n'a tɛ ka sara wallahi s'a sɔrɔ a jɔ la siga foyi t'o la san fila se ka kɛ fɛn min bɛ sara kalo o kalo ko o b'o juru don an na yani ka san 3 kɛ quoi Ala ka n'aw bɛɛ sɔn assalamu alaikum an balimaw de nɛgɛjuru la tigi tagala donc a tɔ tora miniti kelen inchallah ta'ala voilà dɔ ye 400 bila k'an b'a fɔ ko o mɔgɔ kelen ka 400 sara halisa minnu ye dɛmɛw kɛ kabi dɔw tɛmɛ waati tɛmɛw la an b'a fɔ ko Ala k'a bɛɛ lajɛlen sara inchallah ta'ala voilà donc émission a bɛna a jɔyɔrɔ la nin waati in na an b'a fɔ ko Ala ka waati wɛrɛ jira ne na aw bɛɛ lajɛlen na 07 24 86 86 an y'a jira mɔgɔ minnu bɛ yen n'o mako bɛ dɛmɛ ka so ma zakatul fitiri ko la inchallah antenne kɔfɛ u bɛ se k'an wele kɛ an bɛ se ka o tɔgɔ enregistrer sutura kɔnɔ bisimilahi ta'ala a b'o cogo kelen fɛnɛ de la émission minnu b'a fɛ halisa baro a ka continue a b'a ka dɛmɛ kɛ ka na 07 la 24 86 86 07 24 86 86 ni appel laban ye bisimilahi ta'ala voilà an bɛna nin tigi lamɛn dernier appel bisimilahi assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô?
amade amina bita jonyore na amma fo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseer na mbare salama amura ka baro laba me sisan bismillah ta'ala amani ala fe ni bato nunu ala ka bela jiremne ala ka nga sungolo caya ya rabbi ala ka nan kan nga sungolo labayin bato munun kera kona ka bela jiremne la dirika munun fola neni aw ala ka bara kele no ga neni aw bela jire insha Allah ta'ala anga émission gele do be awna akono amma ko be ambala mun meseka awde be bismillah ta'ala numéro fle video labana plus 241 0724 86 86 video labana abe numéro soro no 00241 07 24 86 86 amen émission munun kene araso ina kalo amba strade pour que une émission avec ça continue inshallah taala mo prélèvement inshallah et ka demain casser ala comment et ka demain casser inshallah ka yani islamia projet de demain avec ça inshallah en contact yassa amma ça ka dine bara akenyo fait tugomina inshallah taala wa hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kambe